Ya mi ka da kwena maule egbe kuda wetri andrelia pen ke kebla vofelia be mi ga se maunya mau na nsosro biblia nsosro emi le se churchi o chura ga pejia pen wo mi le gloria donc me da kwena mau me do kwena me sia me le ko vivien so ya ira comme le Lomé le Togo le Rivière Philippe la mi le YouTube dit nya chiglo André ko kerenyo message ko ta mo do ko ta le be ma ko akuku français do fa ma on ira que ma tiji mama de tu madame pasteur nya chiglo André ye wa le ko akuku nya chiglo le ko acho ya ira comme ma on ira mi la dogbera de mo nya mi a certificat le yesu ko comme ne ya dogbera mi na mi adogbera ma o mi da pe mi do reji ka me asube na nye gavado nye cho wo nya de asiome to jino la de la asiome ma wo pe gbogbo de zon to wo nya me de wo nya me na me ade bena ame ade pe nchinya wa tro to nya ya me le yesu pe nkome amen amen. L'église bâtie sur le roc church o tura ga pejia ni so mi po e caractéristique mi o bénéfice o church ya o tura ga pe ije wa tu mo bo ka mo duwa mi khle jaba yi e mi po kokko nyenye nu te po de kawo pe nu ne mi yi to cha church o organiser o solidarité alors de pour de nu o de ju mi po kata yi so ba yi o egbe o tro mo so sa mo mi anoa mi le gbogbo be eya elanye ne le code me impact yo ne impact nya ma de gbogbo le ke et veut do impact de la puissance de l'église de Jésus-Christ alors l'église bâtie sur le roc et church o chura ga cha Yesu Christ o church ya veut do o se veut do de du comme de amaji yin nya ko bujo l'impact de la puissance de l'église de Jésus-Christ. On est bien y est le Matthieu pas dans l'intérieur de pour communier sur lui à Matthieu 16 verset 18 à 19. Madame pasteur pour mon ami. Matthieu pas dans l'intérieur de pour ni va et de lui à sireke el blobena aye nyaka mal el blomna wobena wenye Petro aye nenam pogbaja siaji machu nyahalado eye tie pepe agbo ha mele edziduge o matsɔ dziƒo fiaɖuƒe ƒe safliwo ana wo eye nu si ke nabla le anyigba dzi la anɔ babla le dziƒowo eye nu si ke natsu le anyigba dzi la anɔ tsutsu le dziƒowo amen amen mɔ ne yra mi mɔwo ƒe ha me alo mɔwo ƒe ha yi wotso ɖe akɔtɔ yesu ƒe ha ƒe ŋusẽ zawɔ ƒe dɔwɔ ɖe dukɔ dzi alo amedzi kple tɔwo mia yi dzi zã ɖe ya nke ni impact mi le yɔ emɔ ƒe dɔwɔ ɖe ame dzi yiƒe nu zã le amea dzi ɖe go nyui me mi le gbe fifia akpa nyuitɔ dzi yi me ŋutsi mi le ƒoƒo tso medi la gblɔ ne be tsɔtsi wotso ɖe gakpe dzi eye tsɔtsi gbãtɔ alo adodotɔ le xixia kɔta me ni yesu tɔ ye le tso ma mea ele agbe eye ŋutete le ŋuti be wòawɔ dɔ gbã ɖe hameviwo ne le mea dzi hameviwo ne le mea woawo dzie mɔ ƒe ha gbagbea ƒe ŋusẽ ne le me yesu kristu ƒe gbɔgbɔa awɔ dɔ le hameviwo dzi eve goa awɔ dɔ le ehatsotso yi me fi ke wolea eye etɔ̃ goa ɖe du yi me wolea le gbɔgbɔ kple ŋutilã me hallelujah donc le numɔ keke me mi le gblɔa ne wotsu tsɔtsi aɖe yesu ƒe ŋusẽ te oa atsikpakpa me mate ma ɖe to ye ŋuti mi le gblɔ be ŋusẽ wòzã wɔna sɔsɔ wɔna dɔ ɖe amewo dzia míaƒoƒo tso tsi le fifia dzi donc tutu gbãtɔ ne gblɔ be ewɔna dɔ ɖe hameviwo dzi gblɔ ne be amen le fi ke wolea ne wole se kɔe gblɔ ne be amen be tsɔtsi wotsu ɖe agakpe dzia ŋutete le ŋuti wòatrɔ amewo ƒe agbe tutu ebe hameviwo tsɔtsia dodotɔ na ame ɖe va trɔ dzime nyateƒetɔ dzimetɔtɔ le hamehame wotsa va ble mo be trɔ dzime anɔ sika yɔ gbɔna hanɔ nuwo tsa le ne dzimetɔtɔ vavãtɔ le tsɔtsi wo ye ame ɖe va ɖo me la ewɔna dɔ ɖe eƒe agbenɔnɔ dzi ame sia ame natrɔ dzimedodomotɔ ɖo tsɔtsi gbagbe ya mea ewɔna dɔ ɖe eƒe nɔnɔme dzi eye tsɔtsi aɖe me mawu ɖo to nyi ɖe mawu yɔna me yóò dzrana ame ɖo wòkpɔna me tata ame va gbena ɖe fi ma va gbegbeƒe
yo kplɔnɛ ɖe agbemavɔmɔdzi eye be ɖe matsɔ dziƒofia be safi ade asi na wo. Hallelujah. Donc tsɔtsiwo tso ɖe gakpedzi si me dziƒo safi le. Donc ne hamevi ɖe va wɔ ɖe ka ɖe wotsɔ de asi me nɛ be wòayi dziƒo. Ye tsɔtsi ma eɖo la sɔgbe be ɖe wòaxɔ na ame yiwo katã si le abosam dzikunu le ƒomegbɔgbɔwo gbɔ le xixia me be woava be ɖe gbɔ wodzo le yometsitsiwo nu ahedadawo numanyatanɔ gbɔ tsɔtsi ma ɖo la ɖo nutete ɖe axɔ na wo aɖewo tso gbɔgbɔmɔ ƒe asi me. Ele gbɔgblɔm be ɖe matsɔ dziƒofia ƒe safi de asi na wo. Tsɔtsi me ɖeɖekpɔkpɔ le ne yi tsɔtsi ɖe kpekpe ɖo me makpɔ ɖeɖe gbe ɖo eye wotso ɖe agakpe dzia ye Yesu be tsɔtsi agblɔ gbe ma be Petro be nyawoa ye me agbemavɔ le ne mele nene oa ke kpɔtɔe nyi kakata kpɔ le anyigba dzi kakɔa adzodzo mavɔ me vɔ tsɔtsi gbagbe me nɔnɔa le nyateƒe me la safi ɖe le ame si woade asi na wo be ʋɔtru ɖe kpekpe wotsu le kɔnɔa la ʋu le Yesu be kɔme ne gbegbe kutsu ʋɔtru gba le ke ya agbemavɔ la ʋu ɖe gbaa age ɖe me elabe tsɔtsi gbagbe be matsu ɖe agakpe dze ku kple sie ƒe safiwo ƒe gbo makpɔ ŋusẽ ɖe dzi o vɔ le nya yiwo gblɔ ku ɖe ŋuti be medzi ma ɖem ne me ke gbe ma dzo le teƒe ma ne le kɔ ese ɖe ne trɔ dzi me nyateƒetɔ va ɖo tsɔtsi me ɖe ame ɖo xɔse wo magba tsi eme yomo wole sia me ɖo xɔse be ayaɖuɖu ŋgba li o awo fukpekpe la va dodokpe la va tetekpɔ la va vɔ miaɖu dzi kodo gblɔ ne be amen le tsɔtsi gbagbe ŋuwo la va vɔ ɖe dziɖuɖu le mia si la wobe ame ne koko tri va se nuwo la be woatsi nya me le afi sia afi Yesu gblɔ lo be akpɔ ɖeɖe matɔ be gba ta tɔ kpekpe me be yayra tɔ mi nyi ne wotsi nya me le nye ŋkɔ le nyateƒe ta elabena miatɔe nye dziƒofiaɖoƒea eye wogba ye dzi kpekpe me yi ɖeke be ɖe woyra mi ne woadzo mi ne woatsi nya yome ne woagblɔ nya baɖawo ada dze wo le mia si vovovo le ŋkɔnye ta mafia be ɖe xɔsetɔ ne trɔ dzi nyateƒe yi wotsitsi la va la woasɔ ŋu va tso mɔnɔ la vua ɖe le mɔ ƒe hame gbagbe mea mɔkpɔkpɔ galasi o mebele ko mɔkpɔkpɔ galasi o labe mɔ ƒe gbɔgbɔ le awɔ aʋa no be na ɖu dzigodo le Yesu ƒe kɔme donc ma gblɔ nɔ be ɖe ne ame ɖe trɔ dzi me va tsɔtsi gbagbe mea ye va gbe trɔna ne tɔwo metrɔ ne kɔtɔna o ne gba le fifi egba gasi wɔn ma tri wɔn egba siga le yina boate le nu na nu le yɔna nu la trɔ dzi me ne ɖo de sɔn ka ɖo deuxième bureau la trɔ dzi me na trɔ dzi me nyateƒe tɔ kɔ agbo ma trɔ ma mawu ne yi lɔ eve gɔa wɔna dɔ ɖe hatsotso yi me wolea mawu ne yi lɔ français me nya se nyuie ɖe tɔtɔ ka gbata lo blibo ya va na me mɔwɔna le ame ƒe agbe me le hameviwo ƒe agbe me le tsɔtsi ƒe agbe mea enye na daseɖiɖi le kpɔ na me ɖe dogo tso ƒome ɖe me ƒometɔ dzesi va gbenɔnɔ wonya eƒe ahedada lo yiƒe trɔ subɔsubɔ lo wonya va da asi le ŋutia eva trɔ zo daseɖiɖi le agbe me na amewo ye tutu na amewo be ɖe na amea tsate trɔ dzi mea ŋutia ma trɔ magblɔ ne be ɖe ne míaƒe agbenɔnɔ nu ya amewo nya ne mi tsã nu yiwo kpɔ ye wodze si mi leke wodze si mi be ayaɖutɔ mi nye gbolo mi nye efiafitɔ mi nye ahedala mi nye enuwo mi nye vua mi va trɔ dzigbe muwo trɔ la enye na daseɖiɖi ne kplɔna amewo va na Mawu gbɔ ye daseɖiɖi ma wɔnɛ be ɖe amewo kpɔ teƒe ta enye Mawu nya gbɔgblɔ gbãtɔ le amewo ƒe agbe me gãtɔ kple gbãtɔa eyae wɔna be ɖe kaka la gblɔ be trɔ dzi me la etrɔ wo la be le nu ɖe kpɔm le agbe me na wo xɔsetɔ metsi va gblɔ be ɖe miawo la trɔ xexia me le Biblia ƒe nyawoa ŋuti ma gblɔ be ɖe nenyi be agbenɔnɔ le mia me tsɔtsi le kɔ ɖe me eyina tsɔtsi le kɔ ɖe me le aƒe ɖe me yina tsɔtsi hame dɔme ɖe me afi ɖe ya le ɖo la nye dzayira ƒe dzɔtsoƒe le agbenɔnɔwo me ne xexia me ne dɔmetɔwo ne wo fifi ne ma fifi o ne le asi dzi amewo le wo gbɔ dɔm la womeɖo adɔ gbɔ o ne amewo le amewo gbɔ dɔm le nuwo la womeɖo la wɔ na wo ema me la yayira ƒe dzɔtsoƒe na ame yiwo katã le ŋuti o eye kɔ yi me ne te ɖo ame ne ƒe so si be ɖe woxɔ wo ne nye Mawuvia Mawu la yɔ Mose ƒe agbalẽ ta 8 kpekpe gbasɔ yametɔ gblɔ na Abraham be ɖe anye yayira ƒe dzɔtsoƒe
na dukɔ katã xixia me katã famille katã alo ƒomewo katã dzo le tɔ ma ƒe me ko ma yra o mawo ɖo la yra mi tsɔ ewɔ nɛ na mi ye ŋuti mi na yayra ƒe dzɔtsoƒe ɖo metsi va gblɔ ne be ɖe be ma yra ame yiwo na yra o ame yiwo na te o kpɔ atrɔ dzi me le woaƒe wo do go ma ƒe ŋusẽ nene nyi mawo nya ye ma be miawo nye xixia ƒe dze miawo xixia ƒe kekeli la du si le to dzi wo mate ma wɔ mateo ba gbalẽ ta atɔ ƒuƒui tɔ sɔ yie ma medzi wa gblɔ ne be mawo yra o ne se ŋkɔ yi gaƒoa dzia wo nana kɔ yi me mi le kɔ yi me tsɔtsia kɔ aƒe me ne lea na trɔ le Yesu ƒe kɔme ye nye mawo gbagbe ƒe subɔla me le mawo gbagbe ƒe xamea me etɔ̃ ŋkɔ yi míasɔ kpa nyi be eye ƒe ŋusẽ zazã le kɔ ya me wòlea tsɔtsia ma le kpukpu 11 mi xlẽ me mateo ba gbalẽ ta 11 ebe nya me gblɔ ɖe wo nyi Petro nene ƒe kpekpe gadie matu nye hã ɖo ekupe tse va bɔ kɔnse ɖe dzi o matsɔ dziƒofia ƒe safi de asi na wo ne blam ɖe le anyigba dzia wo ble le dziƒo ne tui le anyigba dzi la wo tui le dziƒo wo va tse kpakpa ke va gbɔgbɔ yi nena ne me ye ɖevia mi gblɔ be caractéristique ɖevia be wo tui ɖe gakpe dzi ne wo sɔgbe le kɔ ɖe mea medzi va gblɔ ne be ɖe wo ɖuna ƒome gbɔgbɔ dzi wo ɖuna kɔme gbɔgbɔ dzi edume kɔƒe gbɔgbɔ dzi evi le alo dugame gbɔgbɔ dzi wo ɖuna du gbɔgbɔ dzi xixia gbɔgbɔ dzi vɔ ne mele nene o la gege nyi ma medzi gblɔ ne be ɖe ne si ele fa yi ŋbu dzɔna le kɔa me medzi va gblɔ ne be ne nyi me le trɔ dzi me yewo le se ŋkɔ nye le fi ke ne lea nyame le tsɔtsi ɖe me tsɔtsi gbagbe mɔƒo gbɔgbɔ wɔna dɔ le mea miawo ɖu kɔme gbɔgbɔ dzi eɖu ƒome gbɔgbɔ dzi magakpɔ ŋusẽ le dzi o ne mele nene oa tsɔtsia trɔ zu ekɔnu tsɔtsi wava kpɔ leke mi wɔ ne ya agbe ma nɔ mo ŋusẽ ma nɔ mo eya me nyo ne ma trɔ va nyigbe dome mi va gblɔ ne be ɖe ebe woatsɔ dziƒofia ƒe saƒe de asi na wo ne blam ɖe la wo le babla tsɔtsi gbagbe yi me mɔ ƒe gbɔgbɔ zɔna lea ye wɔe le agbea eɖuna gbɔgbɔ le kɔme ne dona gbe ɖa tsɔtsia wonya agudo na hameviwo nɔna ka wonɔna agbe dzadze wolɔ̃na wo nɔewo womenye aveme polisi anɔ ŋu ɖe adzamewo aɖo to nyui ɖe tsɔtsi ma ye nyana gbɔgbɔ vɔ le kɔme yena adzetɔwo gena setetɔwo gena yena hunɔ dona wli be etsi kɔ tsɔtsia ne tso le kɔ miafo efu ɖe na mi tɔ medzi va gblɔ ne be ɖe ne dzi be yewo be tsɔtsi ne le se ŋkɔnyia ne dzi be yayra kɔ mo tsɔtsi na tsɔtsi gbagbe ye me na ame ɖe va wòakpɔ sitsoƒe le na ame ɖe va akpɔ agbe ye ŋutɔ tse akpɔ agbe ekɔme gbɔgbɔ katã na si dzoa nɔ agbe nyui ɖe lɔ mawu mi ku pastor mi wɔ dɔ megadze kan tsɔtsi mo numɔwoe nana be ɖe tsɔtsia yina ŋkɔ medzi ma ƒo ta ŋgɔ be ɖe ne tsɔtsi le kɔ ɖe me ye kɔme kpɔ ŋkɔ yi o la eɖo tso na hameviwo gbɔ mia hameviwo gbɔ geɖo tso mia gbɔ miawo la do gbe ɖa miawo la trɔ dzi me ye mawo la wɔ nane miatɔwo mɔdzo ya ɖu miatɔwo mɔdzo tsi wo me mi gbolo ŋke mo la sɔ trɔ dzi me tsɔtsiwo tso ɖe agakpe dzia enye ɖeɖe kpɔkpɔ na ekɔmetɔ katã ye ne tsɔtsia metɔ gbã ekɔmetɔ kple nu yiwo katã na gblẽ wa dame dzi be ɖe tso gbe dzia ne se ŋkɔ nye la mawo ne trɔ wo nɔnɔme ne nɔnɔme na trɔ le kɔmetɔ tsã ne woanya mawo aɖe le asi o akpasɛ do mawo ne yɔ Yesu ƒe kɔ medo gbe aɖe tɔ be ɖe mawo ne trɔ wo ŋuti nya le nuvɔ ƒe nyawo me le gbɔgbɔ ƒe nyawo me le agbe ƒe nyawo me esrɔ̃ ƒe nyawo me evi nyawo me etɔme nyawo me ŋɖe kpekpe yia ƒo ne wɔe na amewo nakpɔ woatrɔ le ƒe dzi me akpenɔ aƒetɔ ne nya ta me ne woagbɔ le Yesu ƒe kɔ amen.